Okay, game 3 decision na ta mga birds. Sa atong bakbakan dire sa Sitio Mangga, Barangay Tisa. Midaog sa game 1 ang Team Mandawi, giangkon sa Team Cebu City ang game 2. Kini decision na. Ang makadaog gani mao na ma-champion sa atong bakbakan dire. La kamang. Wow! Grabe sa kita tirada ng Jubilay, out ball. O atong sponsor ning atong bakbakan diri ha, mao ning mosunod John Patrick, Rapil Family, Shoe Bantam, Climax, Wasngi, Binigalan, Idol Gaming, si Binji o si Makmak o si Migs. Mao na atong mga sponsor. Og under ni sa Bus Budok Promotion. Lah, Wiji, sound. Iburak. Lah, lupad na sa kulapog drone. Side out, side out. Service Jobel. Jobel, out ball. Iguali sono, iguali sono. Iguali sono na, iguali sono. Kini para dos Jobel. Out ball, dos sono, dos sono. Dos sono na, dos sono. Okay, dos sono. Kini para Tris. Jubel, sagang. Sagang yapon. Nakatukmod Rigi. Wakabot. Tris sono, Tris sono. Tris sono. Jubel, sagang. Inside. 4-1 na. 4-1 na sa ato ang game 3 decision. Here come mixed explosive Jobert Martinas. Lah. Kuha. Lobo. Kulapo na. Palupad na si drone Kulapo. Reggie. Bang! Bumba na! Pinanlatay na! Tupag yun! Saggang! Saggang yapon! Out ball, out ball! 1 for 1! Ono 4 ato score, ono 4, ono 4, ono 4. Ono 4 ha! Ono 4. Kini para dos. Nah. Bang. Ono 4 lang gyapon, side out. Service Jason. 5-1 na, 5-1. 5-1 na. Diyan, sugal na Tismail. Service Jason. Parehas. Wala po. Unal. Wiji. 5-1 ha. Parehas sa parehas ni. Ilay, tara. Sound. Ayaw, ma'am. Ay, kamang si Jubel Ducante. Size ono, change court. Oh, ang Maricel Anthony Chicharo na mapalit na ninyo sa Poblacion Karkar sa Maricel Anthony Store. O ang Dins Halo Black diya si Ilaya Dumanog.
Kontakan ninyo if you are in need of durable hollow blocks for your construction needs. Bang! Ug ang Arnoco ano, Disco Mobile, basta Disco. Arnoco. Service Jason. Win! 9-1 na, 9-1. Last 3 na. Hala ka rin. Induta pagka-plus. Bang! Banata na yung kulap. Ay! Goodbye Philippines. I go to Bohol. Migas TikToker eh. Gis, last 2 na. Gis, ono, last 2 na. Wala po. Lah, kamang. Bang. Buha pa. Huwag mo Reggie. Bang. Net bag. Oh no. G sa to score. Bang. Ah, grabe oy. Daglaptos. Out ball. Dos G's na, dos G's. Jubel Dukande. Out ball. Servisyo ko lang po. Last 2 na. Para 11 na ni. Bato na sa Idol Jobert. Out ball. Servisyo hapon. Wala po. AJ. Bang! Kagay! Mundel, wala yung door, sulod rin Mundel. Servisyo hapon. G-Stress ha, G-Stress. Reggie. Inside. 4 G's. 4 G's. Alison! Jubil, firing. Ba. Bang, latos na. Bang. Hibilo din shot. Wala po. Sound. Ka 360. Courtesy of Mr. Explosive Jobert Rosinas. La kariha. Allah. Nag singa. Ayun, uno. 5 G's. La kamang. Wa pa. Hapon. Jubilan hapon. Atak. Size G's. Size G's na. Jobert. Kulapo. Out goal. Score time! Size G's. Kini para 11. Last to. Tuturutot. Net bag. Size G's. Lah, wala po balik. Jason. Top mode, Reggie.
G's na. Ligid-ligid yun, niligid ron. 3-point lead Ah, niligid, ligid-ligid. in favor of Team Cebu City. Isakit, iskaray. Ah, Ano man? bang. Kuha na. Bang! Pundak. Pundak pa. Andos yun. Sansan. Bang! Bang! Giapon yun. Ay! Nice play coming from Mr. Explosive Jobert Marcinas. Kaya score na rin. Pila? City G's ato score ha. City G's. Adis dire. Servisyo para 11. Reggie. Reggie again. Net bag. 11. For the win. Para daog. Para daog na. Para champion ang Team Cebu City. Wala po. Tok po ni Reggie. Sound ni Jobert. Away from home. Daog na. Champion na ang Team Cebu City. Congrats kula po Jobert and Jason.